ಮಾತಾಡಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೇತಲ ಅದೊಂದು ಮದ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ಮದ್ಮೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತದ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೋಮ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಪಂಡ ದೈವದ ಚಾವಡಿ ಬರೋ ಓಪನ್ ಒಂದು ಪ್ರೇತಲೇನ ಬಾಧ್ಯ ಒಂದು ಅಂಚ ಪ್ರೇತ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೇತ ಮದ್ಮೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನರಮನೆಯಾಗಿ ಇಚ್ಚೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪನಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಮುನ್ಪಂಜಿ ಇಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುವಂದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಪನ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಜಿಂಚ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ರೀತಿ ಚಪ್ಪರ ಪುರ ಪಾಡ್ದ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಹೆಣ್ಮ ಜೋಡಿ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮದ್ದೆ ಇಂಚವಂತ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವೇ ರೀತಿ ಇಂಕ್ಲೈತೆ ಇಂದು ಇಂಕ್ಲ ಕಾಲು ಹುಡಿತೆ ತೂಪನ ಫಸ್ಟ್ ಬುಧಾರ ಸುಂದರ ಕಂಡದು ಮಡಿವಾಳ ಮೂಲೆ ಮಂಡಕೋಲು ಗ್ರಾಮ. ಈ ಮದಿಮೆಗ ಮಟ್ಟದು ಆ ರೀತಿ ನಡಪೋಡು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆ పొద్దు మల్పున విషయించ అవి దుమ్ము కొడుతు పోపునంచ వా బయట క్లీన్ ఏర్పడ మనుపుడు ఇంకా అది బేత నాటి ఇప్పుడు అంచనా మనుతుంటూ పోనాగా అట్లైనా పాలు తక్లేన్ల లేపుకున్న కార్యక్రమ అక్పార్దు పీర ముక్పార్దు ఆ కార్ಯಕ್ರಮ ಪೂರ మన పేరు ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಐನರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮದಿಮೆಗ ಮಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಜನಲ ಅಕ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದಾರ ಕುಳ್ಳಾಪುನ ಈ 8 ಜನ ಸೆಟ್ ತಕ್ಲೇನಲ್ಲ ದಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂತ ಇಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ 10 ಜನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೂಡದ ಕೊರುವುದು ಬಂದ್ಬಿಡ ಆ ದೈವದ ಪಾದ ಉಂಟದು ಕೇಳೋದು. వాడతా యజమాని అట్లే ఇవన్నీ పేద మళ్ళీ రాత కారణం అంతా ఇంకా ఊటు కుటుంబం తొందర రాకుండా కూడా కమ్మి అవుడు వంటి ఇవన్నీ తరవాడ దగ్గర భారీ తొందర ఉండు దగ్గర పేద మళ్ళీ మలుపున ఈ మలుపున దీని కార్యవేది వంటి ఇక్కడ నంబి ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇನೋ ಸವಿರಾಗ ಎಂದು ನಾನು ಜೊತೆಯಾಗಿರುವೆ ಅನ್ನೋ